कलेक्शन मात्र 700 रे हां मात्र 700 रे आ एटा देखुन पैंट दुपट्टा एटा पले आसबा कपड़ा पूरा 2.5 मीटर लेंथ रहबा मात्र 700 रे 2.5 मीटर लेंथ मात्र 700 रे 2.5 मीटर लेंथ बहुत ही बढ़िया देखो 700 टंका देखो एतकी बढ़िया ड्रेस सेट देखो आपण नै पाबे रजर स्पेशल ऑफर प्राइस एटा देखुन एटा पण व्हाइट कलर रे अछि पूरा समर स्पेशल रहबा स्किन फ्रेंडली भी रहबा कपड़ा 1100 टंका मात्र 1100 टंका रे देखो तार डिजाइन अछि केते बढ़िया लागै आउटे देखुन तार कलर ऑप्शन रे देखमा ब्लू कलर रे प्राइस सेम रहबा 3600 देखो इनो जदी 3600 मिलु जे बाकी दुकान एटा 4500 न कम नै गिनो कागज बोलेटा रज ऑफर रे देखो आपण को ड्रेस सेट माने बहुत ही सस्ता दाम मिलु जे प्योर संबलपुरी हैंडलूम ड्रेस सेट जहा के दरकार जल्दी ही बुकिंग करू बहुत लोग कंफ्यूजन कि दुपट्टा डिजाइन केनता होचे कहि एंता प्रकार देखुन एटा दुपट्टा डिजाइन रहबा एटा देखुन तार टॉप कपड़ा रहबा ई कलर रे पूरा मैचिंग पैंट कपड़ा भी पाएबे 1400 रहबा ई कलेक्शन मात्र 1400 आपण ओडिसा भितरो कि ओडिसा बाहर जेन भी ऑर्डर करबे सबने के देखुन हमर पार्सल जाउछे एटा भी देखुन 1300 रहबा आपण एड्रेस पेमेंट दे देले हम कुरियर रे पठामु कोरियर रे पठे देबे देखो दिल्ली मुंबई बेंगलोर तो पूरा प्रत्येक दिन पार्सल जाउ जे बढ़िया डिजाइन रो अछि एटा एस टाइप रो डिजाइन अछि दुपट्टा रे आ ई दुपट्टा रो यूनिक कलर डिजाइन देखुन देखे न छै न राउंड टेराकोटा रो वर्क अछि देखुन केनसी दुपट्टा रे आपण एंदाटा नै देखिथिबे साड़ी रे ही खाली साड़ी रे ही रहछि देखुन पूरा राउंड टेराकोटा रो वर्क करा हिचे समकु जुहार फिर तोरे स्वागत हमर रेमंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान पहुंच गेली न फिर रेमंडा गारो माहेश्वरी हैंडलूम के जिन संबलपुरी कुर्ती संबलपुरी गाउन संबलपुरी ड्रेस सेट बहुत ही सस्ता दाम रे देखबार लई मिसी आ आज का रजर स्पेशल वीडियो हेबा जेतु रज आके आसुचे एभरू ही आपण माने ड्रेस सेट माने लेबे बेले आराम से सिलाई करे आराम से आपण मन पसंद सिलाई रे आपण माने डिजाइन रे सिलाई पारबे आ बहुत ही सस्ता दाम रे मार्केट नु जनता करे भी 500 1000 सस्ता दाम रे ही तांको ई जगह ड्रेस सेट मिली जाबा रजर स्पेशल ऑफर नै करे आज का देखमा आज स्पेशल वीडियो खाली ड्रेस सेट रो तो केनता कलेक्शन अछि केन प्राइस रे मिलु जे सेटा आके देखमा तो वीडियो के आरंभ रो लास्ट तक देखो ना चैनल के जे मैं नवा करे जे YouTube पे सब्सक्राइब करू आ Facebook पेज के फॉलो करू किछि इंता सब पार्सल माने सब पठाए से देखुन आपण माने जदी जेन जांगो देखुन छ ऑर्डर करबे देखुन इटा आपण माने इटा ऑल ओवर इंडिया जेंसी देखुन देखुन आज दिन को ऑर्डर एटा देखुन किछि न हले जदी आपण आज वीडियो जदी छाड़मा सब एंता ऑर्डर ही आसीबा जहा के जिनता ड्रेस सेट माने पसंद होई जल्दी ही ऑर्डर करबे केते बढ़िया देखुन सिक्योर पैकिंग रे देखुन डिलीवरी कोरियर माध्यम रे जाउ जे देखुन इटा जिबा गंजाम जिबा देखुन इटा ई पार्सल ला जिबा गंजाम इटा जिबा देखुन इंते इटा जिबा किनटा जाजपुर सब एंदा एटा देखुन उत्तर प्रदेश जिबा एटा देखुन उत्तर प्रदेश रो अछि देखुन एटा देखुन झारखंड जिबा झारखंड एटा जिबा हमर सुंदरगढ़ देखुन सुंदरगढ़ हां सुंदरगढ़ जिबा एटा भी देखुन सुंदरगढ़ रो एटा भी पार्सल है आ एटा जिबा देखुन हमर रायगड़ा जिबा रायगड़ा देखो सब किछि दा ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर ओडिसा सब जगह नु एटा ऑर्डर करछन आपण माने भी निश्चित बेफिकर हेकर आपण माने स्पेशल ऑर्डर ड्रेस सेट माने ऑर्डर करि पारबे फेका स्वागत नमस्कार जय मां समले तो आपण को ना दुकान एड्रेस टा कोन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाय संबलपुर बोली लेकिन रेमंडा बोली टिके बहुत से कहि दउ हां मोर ना होचे अंजलि मेहरा हमर दुकान रो ना होचे माहेश्वरी हैंडलूम जेंडा कि बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रेमंडा रे होचे आ रेमंडा यूको बैंक पाखे ही हमर घरटा होचे आ दुकानटा होचे घर के दुकान के आसिकर भी नहीं पाबे ऑनलाइन ऑर्डर कर भी नहीं पाबे दुईटी सुविधा अछि जहा को आपण यदि बाहर अछन आपण ऑनलाइन मोबाइल ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करूछन आपण माने स्क्रीनशॉट करबे जेंटा देखाबे जायनी से फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट करबे ऑनलाइन ऑर्डर करि पाबे तो आजर वीडियो का रहबा कलेक्शन आजर वीडियो रे देखुन 700 रु स्टार्ट करी 5000 भीतर तक देखना 700 रु 5000 जे सब प्रकार कलेक्शन हां सब प्रकार कलेक्शन देखना आओ आजर स्पेशल रजर स्पेशल कलेक्शन हां रजर स्पेशल कलेक्शन रहबा सब स्पेशल कलेक्शन माने भी अच्छे वीडियो के लास्ट पर्यंत देखुन बिना ऑफर प्राइस रे मिलबा हां सब ऑफर प्राइस रे मिलबा तो जाओ बिना डिग्री स्टार्ट करबा देखबा आजर स्पेशल कलेक्शन पहला कलेक्शन देखुन एटा 700 रे रहबा कलेक्शन मात्र 700 रे हां मात्र 700 रे आ एटा देखुन पैंट दुपट्टा एटा पले आसबा कपड़ा पूरा 2.5 मीटर लेंथ रहबा मात्र 700 रे 2.5 मीटर लेंथ मात्र 700 रे 2.5 मीटर लेंथ बहुत ही बढ़िया देखो 700 टंका देखो एतकी बढ़िया ड्रेस सेट देखो आपण नै पाबे रजर स्पेशल ऑफर प्राइस एटा देखुन एटा भी रहबा 700 रे 2.5 मीटर लेंथ रहबा 2.5 मीटर आ पैंट दुपट्टा भी एंदा पले आसबा आ सब एटा देखुन पूरा होलसेल चीप प्राइस रे देखा हेबा सब देखुन एटा भी रहबा 700 टंका ओनली 700 मेहंदी कलर आइटा पीच कलर टिके रे अछि एटा देखुन ग्रीन आ मेहंदी कलर रे आसबा 700 टंका ओनली 700 देखुन मात्र 700 टंका इधर आउरी भी बहुत सारा वैरायटी बहुत सारा डिजाइन कलेक्शन अछि आपण हमको मैसेज कला में एटा फोटो भी देई पारमु फोटो मांगले भी फोटो मांगले भी मिली जबा देखुन एटा तापरे 1100 रे देखमा कलेक्शन मात्र 1100 टंका हां मात्र 1100 रे कलेक्शन तो पूरा बहुत लोग पसंद करूछन बहुत ही वायरल भी होछ हां बहुत वायरल भी होछे
এটা भी দেখুন এটা ব্লু কালার রে रहबा मेहंदी कलर तार पैंट दुपट्टा आसबा इतार भी कपड़ा लेंथ 2.5 मीटर ही रहबा आ दुपट्टा भी 2.5 मीटर आसबा पैंट कपड़ा 2 मीटर आसबा 1100 टका मात्र 1100 टका थ्री पीस सेट रहबा দেখুন ইতার তো চিপ রেট রে কিছু भी নাই পান দেখুন এটা পুরা ডুয়েল টোন শাইনিং কলর রে আছে 1100 টকা 1100 टका रे देखो मात्र नहीं पाबे जेंडा पसंद लागुचे आपण फोटो स्क्रीनशॉट करू ना हमर व्हाट्सएप नंबर रे मैसेज करू हमको नंबर शो होतबा देखुन वीडियो रे देखुन 1100 टका रहबा 1100 ग्रे आ रेड कलर रे रहबा आउटे देखुन इटा ऑरेंज कलर इटा बहुत लोग डिमांड थिला देखुन 1100 टका इटा भी देखुन 1100 टका रे आपण नहीं पाबे एटा देखुन ग्रीन आ मेरून कलर रे अछि पेपर डिजाइन सबटा टाइप रो डिजाइन अछि ठिकड़ी रे 1100 टका रहबा 1100 टका देखुन मात्र देखुन सब आज यूनिक कलर आ यूनिक डिजाइन माने रहबा ब्लू रामा ग्रीन रे 1100 टका रहबा देखुन मात्र 1100 टका देखुन यूनिक कलर यूनिक डिजाइन रे जेंटा कि आपण बहुत ही पसंद करबे एटा भी देखुन 1100 टका रहबा बहुत बढ़िया देखुन मात्र 1100 टका तो देखमा एटा भी देखुन 1100 टका रहबा बहुत ही बढ़िया देखुन 1100 टका जल्दी जल्दी बुकिंग करू सावित्री रोजा स्पेशल रहबा एटा हमर वीडियो टा ऑफर रे आपण को मिलु जे इतनी सस्ता दाम रे 1100 टका 1100 टका आपण इटा यहा दे नो इटा मगे पकोन जहा के भी रोजा रे पिनभार अछि स्टिचिंग करी करी आराम से पिंधी पारबे कपड़ा देखुन इटा भी 1100 रहबा 1100 टका देखुन बहुत ही बढ़िया अछि गॉर्जियस जे कलेक्शन इटा भी देखुन इटा ऑफर प्राइस रे दिया होचे रोजा रे स्पेशल 1100 टका बहुत बढ़िया देखुन कलर देखुन केते बढ़िया बढ़िया कलर माने एटा देखुन रेड ब्लैक रे आसबा हां 1100 टका 1100 टका देखुन आपण नहीं पारबे कलेक्शन तातो देखमा एटा उठे देखुन लाइट पिंक कलर रे बहुत लोग पसंद करसन 1100 टका एक नंबर से देखुन मात्र 1100 टका एटा देखुन ब्लैक आ मेहंदी रे आसबा 1100 टका 1100 टका रे देखुन जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ एटा देखुन पिंक ब्लैक रे रहबा 1100 टका 1100 टका मात्र जेंडा भी जाके दरकार फोटो स्क्रीनशॉट करन फोटो के टिक करबे केंडा नेबे जे हमको मैसेज करबे एटा देखुन व्हाइट कलर ऊपर अछि पूरा समर स्पेशल रहबा स्किन फ्रेंडली भी रहबा कपड़ा 1100 टका मात्र 1100 टका रे देखुन जहा जहा को दरकार जेंटा स्क्रीनशॉट करी टिक पठो हां एटा भी देखुन 1100 टका रहबा आउटे देखुन इटा रामा ग्रीन कलर रे अच्छा रेड कलर रे 1100 टका केते बढ़िया दिजे देखुन साइडिंग कपड़ा अछि देखुन 1100 टका देखुन रजर स्पेशल ऑफर रे देखुन संबलपुरी ड्रेस सेट कम कम दाम रे आपण नहीं पाबे देखुन इटा निजर बजट रे भी सब ड्रेस सेट माने नहीं पारबे बेसी दाम भी आपण को ना पड़े खाली 1100 टका पड़बा मात्र 1100 टका रे देखुन आपण नहीं पारबे कलेक्शन देखुन इटा ऑरेंज ब्लैक कॉम्बिनेशन रे अछि मात्र 1100 टका एक नंबर से देखुन 1100 टका रे इटा देखुन मेहंदी आ रेड कलर रे रहबा 1100 टका 1100 टका आ सब देखुन एक से पूरा एक डिजाइन माने अछि एटा देखुन ब्लैक आ ऑरेंज रे रहबा 1100 एक नंबर जे देखुन मात्र 1100 टका एटा देखुन रानी पिंक आ ब्लू कलर रे रहबा 1100 टका कलर मन देखुन सब यूनिक कलर सब डिफरेंट कलर चार्ट माने अछि जहा के जेंटा पसंद देखुन सब 1100 टका रे केते बढ़िया बढ़िया ड्रेस सेट बने अछि एटा देखुन ग्रीन रेड रे रहबा 1100 बहुत बढ़िया शाइनिंग कलर एटा भी अछि एटा देखुन टी ब्लू आ येलो रे रहबा 1100 टका 1100 टका एटा देखुन ब्लू मेहंदी रे अछि 1100 टका 1100 टका लाइट मेहंदी कलर रे आसबे इधर पेंट दुपट्टा बहुत ही बढ़िया लागो देखुन कलेक्शन देखुन एटा 1300 रे रहबा कलेक्शन मात्र 1300 रे हां मात्र 1300 रे देखुन बहुत बढ़िया कलेक्शन 1300 रहबा इटा ओनली 1300 इधर बॉर्डर ते देखुन पूरा नया कलर रे अछि बॉर्डर भी पूरा उसार बॉर्डर हेकरी अछि 1300 टका रहबा देखुन बहुत बढ़िया देखुन मात्र 1300 टका रे इटा भी देखुन 1300 टका रहबा रेड कलर आ मेहंदी कलर रे अछि 1300 देखुन 1300 टका रे जदी न मिलु जे भाबुन बाकी जगह नटा 800 2000 कम भी नै घिनन इटा देखुन 1300 टका पर्पल आ ब्लू कलर रे रहबा देखुन 1300 टका सब पूरा यूनिक कलर कॉम्बिनेशन माने अछि बहुत ही बढ़िया लागे देखुन यूनिक कलर कॉम्बिनेशन एटा उठे देखुन ए डिजाइनटा अलगा अछि इनर डिजाइनटा अलगा रहबा देखुन 1300 टका रहबा बहुत ही बढ़िया देखुन मात्र 1300 टका जहां के भी दरकारी हमको संगे संग हमको फोटो दो ना स्क्रीनशॉट पठेरी बुकिंग करूं बेले जल्दी जल्दी ही पाई पारबे एटा देखुन रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन रे रहबा मात्र 1300 टका देखुन 1300 टका देखुन केते बढ़िया लागे कलर कॉम्बिनेशन आ तार काम भी देखुन बहुत बढ़िया हो कलर वाले भी देखुन बहुत बढ़िया अछि देखुन एटा उठे व्हाइट पर्पल कलर रे अछि एटा भी रहबा 1300 बहुत ही बढ़िया देखुन मात्र 1300 टका रे
এটা দেখুন গোটে ব্লু আর রামা গ্রিন রে পুরা বহুত ভাল কালার কম্বিনেশন এটা লাগছি দেখুন 1300 রহবা এটা भी बहुत बढ़िया देखो मात्र 1300 টাকা জলদি জলদি বুকিং করুন আপন এটা অলগা কেনসন ভিনবে বেলা পুরা বেশি দাম পড়ি পারে বাকি আমনো দেখুন পুরা হোলসেল আর চিপ প্রাইস রে পাই জিবে দেখুন 1300 টাকা রহবা बहुत बढ़िया देखो मात्र 1300 টাকা রে জলদি জলদি বুকিং করুন এটা দেখুন রেড ব্ল্যাক রে রহবা 1300 টাকা বুটি ওয়ার্ক রে 1300 টাকা তারপর দেখো আপন ওড়িশা ভিতরু কি ওড়িশা বাহারু যেন भी অর্ডার করবে সব নেকে দেখুন আমার পার্সেল যাচ্ছে এটা भी দেখুন 1300 রহবা আপন এড্রেস পেমেন্ট দে দেলে আমি কুরিয়ার রে পঠামু কোরিয়ার রে পঠাই দেবে দেখুন দিল্লি মুম্বাই বেঙ্গালোর তো পুরা প্রত্যেক দিন পার্সেল যাଉଛି তো यहाँ যেটা কহুলে দেখুন আপন মানে যেন জায়গা দেখুছন অর্ডার করি পারবে 1300 টাকা দেখুন আপন মানে নেই পারবে কেতে বড়িয়া ড্রেস সেট সম্বলপুর ড্রেস সেট আপন এটা মগো এটা দেখুন 1400 রে দেখমা কালেকশন 1400 দেখুন 1400 টাকা রে দেখুন এটা দুপट्टा ওটা খুলি রে দেখিয়ে দামা বহুত লোক কনফিউজেশন কি দুপट्टा ডিজাইন কেনতা আছে কহিগরি এন্তা প্রকার দেখুন এটা দুপट्टा ডিজাইন রহবা এটা দেখুন তার টপ কপড়া রহবা এই কলর র পুরা ম্যাচিং প্যান্ট কপড়া भी পাইবে 1400 রহবা এই কালেকশন মাত্র 1400 টাকা দেখুন পাই পারবে কালেকশন 1400 টাকা রহবা দেখুন হ্যাঁ তার কলর অপশন মানে দেখি নামা দেখুন এটা পিঙ্ক আর ব্লু রে আছে 1400 টাকা 1400 দেখুন মাত্র 1400 টাকা রে এটা ওটা দেখুন লাইট মথা কলর রে আছে আর ব্লু কলর তার টপ আর ব্লু কলর এটা দুপट्टा বর্ডর আসবা 1400 টাকা রহবা মাত্র 1400 টাকা রে আপন নেই পারবে কালেকশন এটা দেখুন পিঙ্ক ব্ল্যাক রে রহবা 1400 টাকা মাত্র 1400 টাকা রে এটা ওটা দেখুন লাইট পিঙ্ক আর ব্ল্যাক রে রহবা 1400 টাকা बहुत ही बढ़िया देखो 1400 रे कलेक्शन देखो पूरा होलसेल प्राइस रे ही आपण पाई दिबे सब जिनिस होलसेल प्राइस ऑफर इटा रोज ऑफर भी अछि देखो 1400 टंका रोज ऑफर भी अछि देखो होलसेल प्राइस भी आपण मिली जे देखो मात्र 1400 टंका देखो केते बढ़िया बढ़िया ड्रेस सेट इटा देखो गोटे पिंक आ ब्लू रे रहबा 1400 टंका मात्र 1400 टंका देखो आपण नहीं पारबे कलेक्शन इटा देखो पैरट ग्रीन आ ब्लू कॉम्बिनेशन रे रहबा 1400 टंका देखो मात्र 1400 टंका रे देखो आपण नहीं पारबे कलेक्शन आउटे देखुन एटा पूरा पाटो शाइनिंग कलर रे रहबा ई कलर तो बहुत वायरल होचे बहुत लोग मागुछन भी देखुन 1400 रहबा एटा 1400 टंका देखुन एटा पैंट कपड़ा एटा दुपट्टा हंदा पले आसबा 1400 टंका जल्दी जल्दी ही बुकिंग करू ना तो ना पानी कलेक्शन एतकी डिमांडिंग कलेक्शन एतकी वायरल कलेक्शन एटा देखुन ग्रीन कलर रे अछि एटा मेहंदी कलर रे एटा भी रहबा देखुन मात्र 1400 टंका मात्र 1400 टंका रे जल्दी जल्दी बुकिंग करू हां एटा देखुन 2000 रो कलेक्शन रहबा 2000 टका एटा बहुत लोग डिमांड करूथिले देखुन 2000 टंका रहबा एटा 2000 रुपीस देखुन 2000 टंका रे आपण नहीं पारबे कलेक्शन देखुन एटा उटे ब्लू आ येलो कलर रे अछि देखुन तार दुपट्टा छंदा प्रकार आसबा 2000 रहबा एटा 2000 टका देखुन आपण नहीं पारबे कलेक्शन एटा देखुन रेड कलर आ लाइट पिंक कलर रे अछि देखुन 2000 टका पड़बा एटा भी 2000 टका रे पड़बा देखुन आपण नहीं पारबे कलेक्शन रेड और लाइट कलर रे अछि आज बहुत सारा वैरायटी देखाइबा वीडियो के आपण देखो थन आरंभ रो लास्ट तक देखो थन देखुन एटा ब्लू आ रेड रे रहबा एटार प्राइस भी रहबा देखुन 2000 टंका 2000 टंका देखुन बहुत बढ़िया अछि देखुन मात्र 2000 टंका रे जल्दी जल्दी बुकिंग करूं तारपर देखमा एटा भी देखुन 2000 टंका रहबा ब्लू रेड कॉम्बिनेशन रे तार टॉप कपड़ा अलगा अछि एटा देखुन मेहंदी कलर आ रेड कलर रे रहबा 2000 टंका 2000 टका देखुन मेहंदी और रेड कलर रे अछि तारपर देखमा तारपरे देखुन एटा ब्लू आ रामा ग्रीन रहबा देखुन बॉर्डर टा केना पूरा यूनिक डिजाइन रो अछि एटा एस टाइप रो डिजाइन अछि दुपट्टा रे आ ई दुपट्टा रो यूनिक कलर डिजाइन टे देखुन देखे न अछि नो राउंड टेराकोटा रो वर्क अछि देखुन देखुन केनसी दुपट्टा रे आपण एंदाटा नै देखिथिबे साड़ी रे ही खाली साड़ी रे ही रहछि देखुन पूरा राउंड टेराकोटा रो वर्क करा हिछे 2000 टंका रहबा 2000 टका खाली दुपट्टार दाम हिनबे जदी 2000 टका ऊपर पड़बा देखुन आपण देखुन सेही दुपट्टा थाई देखुन आपण को ड्रेस सेट मिलियो जे मात्र 2000 टका रे जल्दी ही बुकिंग करू जहां जेना पसंद लागे रजर स्पेशल ऑफर लागी जेटा संबलपुरी ड्रेस सेट ऊपर एबो ही आपण मगाबे वाला बहुत ही टाइमली पाई पाबे तारपर देखमा एटा देखुन पर्पल कलर रे अछि आ ब्लैक रे आइतार प्राइस भी रहबा देखुन 2000 टंका 2000 रुपीस देखुन ओनली ए डिजाइन तो बहुत पसंद करूछन आउटे देखोन एटा मेहंदी आ रेड कॉम्बिनेशन रे रहबा इधर प्राइस भी रहबा देखोन 2000 टंका 2000 टंका देखोन आपण माने एटा नै पारबे
কেতে বঢ়িয়া কেতে গর্জিয়াস আছে কালেকশন 2000 এটা দেখুন গ্রিন আর লাইট পিঙ্ক কলর কম্বিনেশন রে বহুত কম আছে এন্তা কালেকশন আইতার প্রাইস भी দেখুন মাত্র 2000 টাকা রহেবা মাত্র 2000 টাকারে দেখুন আপনি নেই পাবে কালেকশন তারপর দেখো এটা দেখুন দুপট্টা ওয়ার্ক वाला পলে আসবা এটা দেখুন বডি ওয়ার্ক দুপট্টা এটা এটা ওয়ার্ক রহেবা দুপট্টা রে হ্যাঁ আর এটার প্রাইস দেখুন 2200 টাকা রহেবা 2200 দেখুন মাত্র 2200 টাকা রামা গ্রিন ব্লু কম্বিনেশন রে এটা भी দেখুন এন্তা দুপট্টা ওয়ার্ক আসবা পুরো বডি ওয়ার্ক এর এই সব আসবা এটার প্রাইস भी রহেবা দেখুন 2200 টাকা 2200 টাকা এটা দেখুন রামা গ্রিন আর ব্লু কলর রে আছে এটা भी দেখুন দুপট্টা ওয়ার্ক আসবা হেনতা মুন্দি মুন্দি টাইপ র এটার প্রাইস भी রহেবা দেখুন 2200 টাকা কেতে পুরো ফাইন কাম করা হইছে দেখুন সব তো জনা পড়ুথবা ভিডিও রে পুরো ফাইন ওয়ার্ক হইছে 2200 টাকা মাত্র 2200 টাকা রে এটা ওটা দেখুন রোস্টেড কলর আর ব্লু কলর রে আছে এটা भी দুপট্টা ওয়ার্ক আসবা 2200 টাকা রহেবা দেখুন এটা দেখুন 2200 মাত্র 2200 টাকা রে জলদি জলদি হি বুকিং করুন এটা দেখুন মেরুন কলর আর ব্লু কলর রে আসবা কলর অপশন মানে এটা দেখুন এটা भी 2200 রহেবা দুপট্টা ওয়ার্ক 2200 টাকা এক নম্বর কালেকশন দেখুন আজির দেখুন সব লেটেস্ট কালেকশন প্রিভিয়াস ভিডিও কম্পেয়ার করে দেখো দেখো সব লেটেস্ট কালেকশন এটা দেখুন কফি কলর রে আছে দুপট্টাটা এটা भी দেখুন এটা বডি ওয়ার্ক দুপট্টা আসবা আর এটা টপ কপড়া দেখুন টি ব্লু কলর রে আসবা আইতার প্রাইস भी রহেবা দেখুন 2200 টাকা 2200 অনলি দেখুন মাত্র 2200 টাকা রে আপনি নি পাবে কালেকশন এটা দেখুন পার্পল আর রেড কলর রে আছে দেখুন এটা भी দুপট্টা এটা ওয়ার্ক আসবা এটার প্রাইস भी রহেবা দেখুন 2200 টাকা মাত্র 2200 টাকা রে দেখুন আপনি নি পাবে কালেকশন তারপর দেখুন এটা भी দুপট্টা ওয়ার্ক রে পলে আসবা দেখুন এটা বডি ওয়ার্ক আছে সবটা টাইপ র ডিজাইন আসবা এটার প্রাইস भी দেখুন 2200 রহেবা only 2200 2200 টাকা দেখুন সব নয়া নয়া ডিজাইন এতে বড়িয়া কালার কম্বিনেশন ড্রেস সেট সম্বলপুর ড্রেস সেট এটা भी দেখুন 2200 রহেবা এটা भी দেখুন এটা বডি ওয়ার্ক আসবা দুপট্টা মাত্র 2200 মাত্র 2200 টাকা রে আপনি যেন মানে भी এটা নেবার কি চাহুছন জলদি অর্ডার করবে বহুত জলদি স্টক আউট হয়ে যাসি এটা भी দেখুন দুপট্টা এটা ওয়ার্ক আসবা আর এটার প্রাইস भी দেখুন 2200 রহেবা only 2200 মাত্র 2200 টাকা রে আপনি নেই পারবে কালেকশন তারপর দেখমা এটা ওটা দেখুন ইয়েলো কালার রে আছে এটা भी দুপট্টা ওয়ার্ক আসবা দেখুন এটা বডি ওয়ার্ক দুপট্টার भी দেখুন কেতে বড়িয়া ওয়ার্ক হিছে আইতার প্রাইস রহেবা দেখুন মাত্র 2200 টাকা মাত্র 2200 টাকা দেখুন বহুত বড়িয়া জবরদস্ত কালেকশন यहाँ দেখুন এটা 2500 রে রহেবা কালেকশন এই ডিজাইনটা বহুত লোক দেখুন ডিমান্ড করুଥିଲେ এটা দুপট্টা আসবা হেনতা এটার এই টপ কপড়া দেখুন পরভা টেরাকোটারে আসবা শাইনিং কলর রে 2500 টাকা রহেবা 2500 দেখুন মাত্র 2500 টাকা এটার भी দেখুন পুরো বহুত সারা কলর বহুত ভ্যারাইটি আইছে দেখুন এই সব রহেবা 2500 রে সবর 2500 র কালেকশন সব ইহার ভিডিও রে দেখামা কলর মানে আপনার ফেভারিট কলর কেতে বেলা আসবা আপনারা দেখো দেখুন 2500 এটা দেখুন মেহেন্দি কলর রে আছে প্যান্ট আর দুপট্টা আর ব্ল্যাক কলর রে দেখুন টেরাকোটা পদম ফুল রে আছে টপ কপড়াটা 2500 রহেবা 2500 টাকা দেখুন সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম রে দেখুন আপনারা নেই পারবে ড্রেস সেট মানে এটা দেখুন ব্ল্যাক দুপট্টা আছে আর এটা দেখুন টি পিচ কলর টাইপ র টপ কপড়া আছে টেরাকোটা রে 2500 রহেবা 2500 দেখুন মাত্র 2500 টাকা এটা দেখুন পিঙ্ক আর ব্লু রে আসবা দেখুন এটা দুপট্টা রহেবা এটা মঝিরে भी দেখুন বাঁধো কাম দেয়া হইছে আর দেখুন এটা ব্লু কলরের টপ কপড়া রহেবা টেরাকোটা ঘর টাইপ র ডিজাইন আছে 2500 টাকা রহেবা মাত্র 2500 টাকা এটা দেখুন কেতে সুন্দর কালেকশনটে ব্লু অরেঞ্জ কম্বিনেশন রে রহেবা এটা দুপট্টা আসবা ব্লু কলর প্যান্ট কপড়া হেতা পলে আসবা আর অরেঞ্জ কলর রে দেখুন তার টপ কপড়া আছে 2500 টাকা এটা দেখুন মাত্র 2500 টাকা রে দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন সব কালেকশন বড়িয়াই লাগুছে এটা দেখুন আমার ভিলেজ থিমস র পলে আসলা এটা তার দুপট্টা আসবা ইয়েলো কলর রে আর দেখুন গোল্ডেন কলর রে কাম করা হইছে গোল্ডেন শাইনিং রে ভিলেজ থিমস আছে ব্ল্যাক কলর রে দেখুন 2500 রহেবা 2500 মাত্র 2500 টাকা আপনারা নেই পারবে কালেকশন এটা তো দেখুন আমার ভাইরাল কালেকশন হে গলা না ব্লু আর রামা গ্রিন কইলে দেখুন পরভা টেরাকোটা রে আছে এটার প্রাইস भी রহেবা দেখুন 2500 মাত্র 2500 টাকা জলদি জলদি বুকিং করুন ভাইরাল কালেকশন তারপর দেখুন এটা দেখুন গ্রিন আর রেড কালার রে আছে রেড কালার দুপট্টা প্যান্ট আসবা এটা দেখুন পতর পতর ডিজাইন আছে গ্রিন কালার রে 2500 এটা দেখুন মাত্র 2500 টাকা
এটা দেখুন রেড ব্ল্যাক কম্বিনেশন রে আসবা এটা দেখুন তার দুপট্টা আসবা রেড কলর রে বর্ডর আসবা দুপট্টার আর দেখুন রেড কলর রে তার টপ কপড়া আসবা ঝুটি ডিজাইন রে আছে কপড়াটা 2500 रहबा এটা দেখুন সবটা টাইপর ডিজাইন भी আছে 2500 টাকা 2500 টাকা रहबा দেখুন আপনারা দেখুন আপনাদের মন পছন্দ কালেকশন বাহারি ଯିବା এটা भी দেখুন ব্লু রামা গ্রিন রে আছে দুপট্টাটা আর প্যান্ট রামা গ্রিন রে रहबा এটা দেখুন টপ কপড়া रहबा টেরাকোটা রে 2500 টাকা এটা দেখুন মাত্র 2500 টাকায় দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন এটা দেখুন মেহেন্দি আর রেড কলর কম্বিনেশন বহুত লোক পছন্দ করছন আর দেখুন ফির টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে মাত্র 2500 रहबा only 2500 দেখুন মাত্র 2500 টাকা জলদি জলদি বুকিং করুন এটা भी দেখুন ব্লু রামা গ্রিন রে আছে দুপট্টা ব্লু কলর প্যান্ট আসবা আর দেখুন টেরাকোটা ওয়ার্কিটা भी আছে রামা গ্রিন রে টপ কপড়া 2500 টাকা रहबा মাত্র 2500 টাকা এটা দেখুন পুরো ডুয়েল টোন শাইনিং কলর রে আসবা এটা তার প্যান্ট দুপট্টা আসবা রেড কলর রে আর তার টপ কপড়া দেখুন পরভা টেরাকোটা রে আছে 2500 টাকা মাত্র 2500 টাকা দেখুন ডুয়েল টোন পরভার ডিজাইন রে ফিরেছে এটা भी গুটে দেখুন ব্ল্যাক কলর রে আছে রোস্টেড কলর রে আছে তার টপ কপড়াটা এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন 2500 বহুত বড় দেখুন মাত্র 2500 টাকা জলদি জলদি হি বুকিং করুন এটা তো যেহেতু রজর স্পেশাল অফার এটা দেখুন ইয়েলো আর গ্রিন কম্বিনেশন দেখুন এটা भी ডুয়েল টোন শাইনিং রে আছে 2500 টাকা रहबा 2500 দেখুন মাত্র 2500 টাকা এটা দেখুন টেরাকোটা রে रहबा এটা তার প্যান্ট আর দুপট্টা আসবা ইয়েলো কলর রে আর এটা দেখুন পুরো শাইনিং কলর রে আসবা পাটো শাইনিং কলর আছে টপ কপড়াটা 2500 रहबा দেখুন মাত্র 2500 টাকা সিঙ্গেল টেরাকোটা এটা 2500 টাকা লেখা দেখুন আপনারা কেতে বড়িয়া বড়িয়া ড্রেস সেট মানে এটা নেই পারবে দেখুন কেতে সারা এটা দেখুন রেড ব্ল্যাক রে দুপট্টা আসবা আর রেড কলর রে দেখুন টপ কপড়া আসবা ছটা টাইপর ডিজাইন আছে দেখুন বর্ষা আছে ছটা আছে তার দিচ্ছে 2500 টাকা रहबा মাত্র 2500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন পুরো রয়্যাল ব্লু কলর রে আসবা কম্বিনেশন আর রেড কলর র প্যান্ট দুপট্টা रहबा আর দেখুন রয়্যাল ব্লু কলর রে তার টপ কপড়া আছে এস ডিজাইন রে 2500 টাকা এটা দেখুন মাত্র 2500 টাকা রে আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন ব্লু ইয়েলো রে আসবা এটা তার প্যান্ট আর দুপট্টা रहबा দেখুন এটা টেরাকোটা ঘর টাইপর ডিজাইন আছে ব্লু কলর রে 2500 টাকা रहबा এটা দেখুন মাত্র 2500 টাকা আর এটা দেখুন এটা দেখুন 2500 লাইট পিঙ্ক আর রেড কলর রে रहबा এটা প্যান্ট দুপট্টা আসবা এটা দেখুন লাইট পিঙ্ক কলর রে টপ কপড়া रहबा এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন 2500 টাকা মাত্র 2500 টাকা রে জলদি জলদি বুকিং করুন এটা দেখুন সবটা ডিজাইন রে रहबा সবটা পোসাপালি ডিজাইন আছে পোসাপলি ডিজাইন রে দেখুন এটা টপ কপড়াটা रहबा আর এটার প্রাইস रहबा দেখুন 3800 টাকা 3800 দেখুন কেতে 3800 3800 টাকা দেখুন সবটা ডিজাইন রে পাই পারবে সম্পূর্ণ ড্রেস সেট পিওর সম্পূর্ণ হ্যান্ডলুম ড্রেস সেট এটা হোয়াইট আর গ্রিন কলর রে বহুত লোক পছন্দ করছন দেখুন এটার প্রাইস रहबा 3400 টাকা 3400 টাকা মাত্র দেখুন 3400 টাকা এটা দেখুন গোটে লাইট পিঙ্ক কলর রে আছে আর দুপট্টার কিছু এন্তা প্রকার এটা ওয়ার্ক আছে দেখুন এটা টেরাকোটা ওয়ার্ক রে रहबा বডি এটার প্রাইস रहबा 3300 টাকা 3300 দেখুন বহুত বড়িয়া আছে আপনারা এটা দেখুন বিজয় লক্ষ্মী উপরে रहबा বিজয় লক্ষ্মী দেখুন এটার প্রাইস रहबा 4000 টাকা 4000 only মাত্র 4000 টাকা রে আপনারা নেই পারবে কালেকশন বহুত সুন্দর ফিনিশিং কাম রে আছে এটা দেখুন চেক চেক সফটটা রে আসবা চেস পটি সফটটা যেটা কহেছন দেখুন এটা भी হোয়াইট ব্লু রে আছে দুপট্টা আর বডিটা দেখুন চেস পটি সফটটা রে আছে মাত্র 3600 টাকা 3600 টাকা দেখো 3600 টাকা পিওর সম্বলপুর হ্যান্ডলুম র দেখুন সফটটা वाला ড্রেস তারপর দেখো গোটে বাঁধর আছে বহুত বড়িয়া এটা দেখুন ব্লু আর রামা গ্রিন কম্বিনেশন রে আছে পুরা প্রিমিয়াম আর নয়া ডিজাইন भी কইলে চলবা দেখুন ঠিকড়ি টাইপর ডিজাইন আর এটার প্রাইসটা আছে দেখুন 3800 টাকা মাত্র 3800 টাকা রে দেখুন আপনারা নেই পারবে বহুত বড়িয়া সুন্দর লাগছে কালেকশনটা তারপর দেখো এটা দেখুন ব্ল্যাক আর রামা গ্রিন রে रहबा দেখুন এটা দুপট্টা রে টেরাকোটা আছে আর দেখুন রাউন্ড টেরাকোটা রে আছে এটা ডিজাইনটা আর এটার প্রাইস रहबा দেখুন 3700 টাকা 3700 টাকা রে আপনারা নেই পারবে বহুত বড়িয়া এটা भी সুন্দর লাগছে কালেকশনটা তারপর এটা দেখুন ব্লু কলর আর রেড কলর রে আছে টেরাকোটা রে
ଆଉ ଇତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ରହିବା ଦେଖୁନ୍ 3300 ଟଙ୍କା 3300 ଟଙ୍କା 3300 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଦେଖମା এটা ওটা দেখুন ব্লু আর রামা গ্রিন র আছে এটি যেটা দেখুন বহুত লোক মাগুଥିଲେ পছন্দ করুଥିଲେ এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন 3600 টଙ୍କା 3600 টଙ୍କା যাহাকু দরকার জলদি জলদি হি বুকিং করুন এটাটা মানে আপন মানে ডবল দুবারা দেখবালে বিনা পান তারপর দেখমা রেড আর গ্রিন কলর রে আছে हां দেখুন এটার भी দুপट्टा হেন্দা ওয়ার্ক আসবা বডি ওয়ার্ক আর এটার প্রাইস रहबा দেখুন মাত্র 3300 টଙ୍କା बहुत ही बढ़िया रामा ग्रीन रे अछि 3300 टका देखुन अपन नहीं पारबे तारपर देखमा सफ्टार डिजाइन देखुन আছে सफ्टा डिजाइन रे रहबा এটা दुपट्टा আসবা দেখুন सफ्टा डिजाइन টা হেন্দা প্রকার কিছু ডিজাইন পড়বা আইতার প্রাইস रहबा দেখুন মাত্র 3600 টଙ୍କା 3600 টଙ୍କା रहबा सफ्टार डिजाइन আছে কেতে বঢ়িয়া লাগি আউটা দেখুন তার কলর অপশন রে দেখমা ব্লু কলর রে प्राइस सेम रहबा 3600 দেখুন ইনো যদি 3600 মিলু যে বাকি দোকান এটা 4500 নো কম নাই কিনা কাগজ বলে এটা রজ অফর রে দেখুন आपन को ड्रेस सेट মানে बहुत ही सस्ता दाम रे मिलु जे प्योर সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম ड्रेस सेट যাহা কি দরকার জলদি হি বুকিং করুন না তো দুবারা মিলে নেন্দা অফর মানে তারপর দেখুন এটা भी দেখুন দুপट्टा ওয়ার্ক আসবা হেনতা দুপट्टा ওয়ার্ক ব্লু কলর রে আর দেখুন তার টপ কপড়াটা রামা গ্রিন কলর রে শাইনিং কলর রে আছে 3800 টଙ୍କା 3800 রে আপন নেই পারবে কেতে গর্জিয়াস কালেকশন তারপর দেখমা এটা দেখুন হোয়াইট কালার অসফিনি রে আসবা দেখুন এটা भी দুপट्टा হেন্দা ওয়ার্ক আসবা বডি ওয়ার্ক হ্যাঁ আইতার প্রাইস रहबा 3600 টଙ୍କା 3600 টଙ୍କା দেখুন পুরা ছোট ছোট র আছে অসফিনি ডিজাইন মানে ছোট প্রিন্ট রে আছে ছোট ছোট প্রিন্ট রে তারপর দেখমা এটা भी উঠে দেখুন পুরা ইউনিক ডিজাইনতে দেখুন হেন্দা কিছু প্রকার ডিজাইন আছে কুটি কুটি হি করি সগড় গাড়ি ডিজাইন আছে হ্যাঁ সগড় গাড়ি ডিজাইন আছে দুপट्टा ওয়ার্ক আসবা আইতার প্রাইস भी रहबा দেখুন 3600 টଙ୍କା হাতি সওয়ারি भी আছে ডিজাইনটা হাতি সওয়ারি দেখুন 3600 টঙ্কার দেখুন আপন মানে পাবে কালেকশন তারপর দেখমা এটা দেখুন 3400 রে रहबा 3400 টঙ্কা রে এটা দেখুন দুপट्टा আসবা আর দেখুন এটা টেরাকোটা ওয়ার্ক রে আসবা গজ গজ টাইপ র ডিজাইন আছে ইদার প্রাইসটা रहबा দেখুন 3400 টଙ୍କା এটা দেখুন মাত্র 3400 টଙ୍କା দেখুন কেতে বড়িয়া বড় ড্রেস সেট মানে দেখুন সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম দেখুন আপন মানে অল ওভার ইন্ডিয়া এজেন্সি জানো দেখুছন এটা অনলাইন অর্ডার করি পাবে দিল্লি মুম্বাই বেঙ্গালোর যা আপন মানে এজেন্সি জানো দেখুছন অর্ডার করু এটা भी দেখুন 3400 रहबा এটা भी দেখুন মাত্র 3400 দুপट्टा দেখুন টেরাকোটা রে গুটে ইউনিক ডিজাইন তে পতর টাইপ র ডিজাইন আছে আর বর্ডার भी দেখুন পুরো ফাইন আছে দেখুন এটা রেড কলর এস ডিজাইন রে আছে 3400 টাকা रहबा এটা দেখুন 3400 টাকার দেখুন আপন নেই পারবে তারপর দেখো আউটা দেখুন এটা ব্লু অসফিনি রে रहबा এটা তার দুপट्टा পলে আসবা হেনতা কিছু প্রকার আর দেখুন তার বডিটা ব্লু কলর রে বহুত লোক পছন্দ করছন অসফিনি হ্যাঁ অসফিনি রে 3600 টাকা 3600 টাকা মাত্র তারপর দেখো আউটা দেখুন এটা भी চেস 40 রে আছে ডিজাইনটা लेकिन कलर कॉम्बिनेशन देखो बहुत ही सुंदर दिखे देखो जे व्हाइट और रेड कलर रे रहबा हां और बॉडी कामटा भी देखुन देखे रमा केते बढ़िया लागे देखो जे भी पिने पूरा बहुत ही सुंदर लागबा 3600 रहबा 3600 टका देखो मात्र 3600 टका देखो फोटोजेनिक ड्रेस सेट देखो इन द कलेक्शन रहे ही ना जहां के दरकार जल्दी ही बुकिंग करन एतटा मिले ही नहीं बहुत ही बढ़िया बढ़िया लागला आजर कलेक्शन दी बेस्ट रहला जिन माने दरकार ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम नहीं पारबे तो आजर वीडियो आपन केनला कमेंट कोन भला लाइक करून शेयर करून चैनल के पला तरह जनला सब्सक्राइब करून तो वीडियो एंड करून प्रीमियम नेक्स्ट वीडियो जय मां संग नमस्कार।